Good morning, Mom. My name is Daniel Tonga Pekarihi. You can call me Daniel. Name PO 530320920115. Kelas tingkat 1 PPN A. Course Pikis Biologi. Would like to present my work on genetics human. Notion of genetics. Genetics is the science of genes and all their aspects. The term genetics was introduced by William Bateson in a private letter to superorganisms such as viruses and prions. Brief, it can also be said that genetics is the science of genes and all their aspects. The term genetics was introduced by William Bateson in a private letter to Edgar Wick, and he used it at the International Cover on Death in 1906. Genetika adalah ilmu tentang gen dan segala aspek. Istilah genetika diperkenalkan oleh William Bateson pada suatu surat pribadi kepada Adam Caddick dan in menggunakan pada konferensi internasional tentang genetika ketiga pada tahun 1906. Genetics benefits. 1. Produce plants with more result of produce certain or cell substance. 2. Produce pesticide and pest resistance crop. 3. Produce medicine. 4. Do the cloning. 5. Produce industrial produce. 1. Menghasilkan tanaman dengan hasil yang lebih banyak atau menghasilkan zat tertentu yang bermanfaat. 2. Menghasilkan tanaman tahan pestisida dan hama. 3. Menghasilkan obat-obatan. 4. Melakukan cloning. 5. Menghasilkan produk industri. Genetics function have two functions, namely 1 is genetic information created by individual offspring. 2 is a regulator of metabolism for the development of everything. Gen mempunyai dua fungsi, yaitu 1. Sebagai informasi genetika yang dibawa oleh setiap individu ke keturunannya. 2. Sebagai pengatur metabolisme untuk perkembangan setiap makhluk hidup. Genetic trends. 1. Replication duplication passed on to the cells. 2. Information storage. 3. Expression information strength with transfusion of DNA to produce RNA. Flow with B translation to produce I protein. 4. Various due to mutation. 1. Replikasi digandakan diturunkan kepada sel anak. 2. Penyimpanan informasi. 3. Mengekspresikan informasi dimulai dengan transkripsi DNA sehingga dihasilkan RNA, diikuti dengan translasi untuk menghasilkan A atau protein. 4. Variasi karena mutasi. Mitosis and meiosis. DNA replication. DNA replication is process. This is a important step in meiosis and meiosis. 2. Cell growth. Cells grow and replace strong event called the cell cycle. 3. SFB step going to meiosis. A to the mitosis
phase of cell exploration. In mitosis, the chromosome are multiplied and develop between the two young cells. For the meiosis stage, the sanguine for the meiosis stage furnishes detail about the events that occur as stage of meiosis and meiosis. Terjemahan regulasi DNA. Replikasi DNA adalah proses menjalin DNA di dalam sel kita. 2. Siklus pertumbuhan sel. Sel tumbuh dan berimplikasi melalui serangkaian peristiwa yang disebut skili sel. 3. Panduan tahapan demi tahapan untuk mitosis. Panduan untuk fase mitosis ini mengaplikasikan reproduksi sel. 4. Tahapan meiosis. Panduan tahapan demi tahap unit fase meiosis ini memberikan perincian tentang peristiwa yang terjadi di setiap tahapan meiosis 1 dan meiosis 2. Constellation genetics in the information connected in a circle of living things that can be passed on the next generation. The genetics of living things is also called nucleic acids, and some say that these old strains have the same and refer to the same thing. Genetics is composed of DNA, deoxyribose acid, and RNA, ribose acid DNA information that contains the characteristics of living things, while RNA is the defense of DNA, what is formed when DNA information is translated into Tagle 4. Genetika adalah informasi yang terdapat pada setiap makhluk hidup yang dapat diturunkan pada keturunan berikut. Materi genetika makhluk hidup disebut juga dengan istilah asam nukleat, dan juga ada yang mengatakan faktor hereditas. Semua istilah tersebut memiliki pengertian yang sama pula. Materi genetika tersusun atas DNA atau deoxyribonucleotide dan RNA ribonucleotide. DNA adalah informasi yang bersifat makhluk hidup, sedangkan RNA merupakan turunan dari DNA yang berbentuk ketika informasi DNA akan diterjemahkan dalam bentuk nyata. Thanks.